Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Iki surat Ali Imran, keluargane Imran. Coba kita soal Imran. Ali Imran, keluargane Pak Imran. Madaniyatun utawi jelas surat Madaniyah. Mi'atani 200. Au illa ayatan utawa kecuali ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu ta'ala a'lamu bi muradi bidzalik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Uti Allah ora ana pangeran kecuali Allah, Al Hayyul Qayyum, zat sing jumeneng, sing gesang lan jumeneng. Nazala nurono sapa Allah. Ya nazala nurono kelawan napa? Dicicil ndak langsung nazala. Nurono sapa Allah alika ing atas sira Muhammad Alkitab. Bil haqiqan haq. Hak itu maknanya bisiti kelan bener fi akhbari dalam pira-pira khabari Quran. Musaddiqan terhale sing bener no lima mari perkara bene ika ing dalam sedurunge kitab. Wa anzala lan nurono sapa wa Taurat ing Taurat wal Injil lan Injil. Mergo ditulunno langsung. Di Taurat be Injil diturunno langsung. Mulane ngake takbiran salah. Anggaran jalan diturunno kabeh. Satu jilid kitab selesai itu anzala. Mingkop berusaha sedurunge Quran. Bukan halin nunjukna linasi maring manusa. Wa anzala nurul sapa al-furqan ing furqan. Semua bentuk pemisah. Wa anzala nurul sapa wa ta'ala al-furqan ing furqan bi makna kutubi al-fariqati. Tegese kelan arti kelan pira-pira kitab al-fariqati kang iso bedakno beda haki wal batil. Jadi furqan teng mriki niku semua bentuk kitab sing iso misalno antara hak lan batil. Innal ladina satemu akeh kafir kang kafir sapa ladina bi ayatillah kan pira-pira ayat Allah lalu niku tetep kedhi alladzina adzabun sadidun disiksa sing berat. Wa wa ta'ala wa azizun dan sing menangan dunti komen kang duweni siksa. Nawa satem dawa wilayah ora samar alih ing atas Allah apa seun perkara fil ardi ing dalam bumi was sama wala bis sama. Lan ora samar apa perkara kang ing dalam langit. Wa ta'awwa alladzi tasawirukum kang gambarno sapa ladi kum isra kabeh yusawiru kang gambar sapa ladi kum isra kabeh fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ta'awwa alladzi anzala kan nurul sapa ladi alika ing atas sira kitab ing kitab minhu kang setengah saing kitab ayatun te pira-pira ayat. Apa iku zat sing nurono kitab minhu kang setengah saing kitab ayatun te pira-pira ayat muhkamatun kang kukuh-kukuh kabeh kang jelas pengertiane. Muhkamatun kang jelas pengertiane. Iki pokoke kalau maknane nganggo standar usul fikih wae. Muhkamatun kang jelas maknane. Ewatihatud dilalah. Ewatihatud dalalah itu jelas pertunjukane, jelas penunjukane. Ewatihatud dalalah itu jelas sing bener macane dalalah dari wazan fa'alah. Wadihatu dalalah itu jelas penunjukannya. Jadi pengertiannya jelas. Lahuna te muhkamat itu umul kitab. Itu sing dadi umul kitab. Sing dadi dasare kitab. Dadi induk. Lawa ukhoru te sing liya iku mutasabihat. Iku mutasabihat. Iku ora jelas. Jenenge seni dadi nurono kitab jarine hudan linnas. Tapi sing sitok dike jelas pengertiannya, sing sitok apa? Boten jelas. Mustafa, jadi Allah ini ku ikut amat ini, ya seni, jadi nurono kitab, jari ini kan hudan dinas, tapi ada sing muhkamat itu wadihatud dalalah, pengertiannya jelas, ada sing mutasa, bihat, jadi gak jelas. Jadi gak apa-apa, hormatnya di kiai, kadang sikapnya jelas, kadang ya apa, jelas, orang apa, belum gini, Allah belum gini, akal-akali Mustafa, jadi santri ku tambah soleh, tambah dolim. Mereka gak siap menerima hal yang ora jelas, pemenang haram. Itu sudah disunat tua. Karena mulai di sini soleh ora di prestasi, kalau Nabi Isa ora di prestasi. Mereka gak dinyali, ngadepi kedoliman gak dinyali. Ngadepi kedoliman paling gak untuk perang jadi wong rondo. Wah akhirnya Nabi Isa guna nengdi ngalor ngidul dakwah tapi gak marah, jadi burung gak dibunuh. Jadi nggak tersunat tua. Ya, jadi ini ku sorry ya, artinya sorry takbir sorry. Allah nurono kitab, itu minhu ayatun muhkamat. Sebagian kitab ayat-ayat yang muhkamat. Gini ku wadihatun
dalalah jelas. Lahunna umul kitab sing watihatu dalalah sing dadi hukum dasar. Asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Paham ya Romanto? Sing dadi hukum dasar, sing dadi pegangan hukum. Paham ya? Sing dadi pegangan hukum. Jadi misalnya haji nak melanggar hukumnya ngene. Fa fidyatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk, jelas aturannya jelas. Kowe nak melanggar ngene-ngene. Kowe nak megat bojo aturannya mataan bil ma'ruf hakon al muslim jelas. Wong lanang hukumnya biar jalu kawamun ala nisa jelas. Iku jenenge umul kitab. Arah itu jelas. Tapi wa ukharu mutasabihat, sebagian liya itu mutasabihat. Tidak jelas arti ini. Relatu bamu ma'aniha ka'awa ili suwar ka alif lam mim artine piye. Kadang iki mboten jelas tenan, misalnya gini wong. Jadi ulama mulai riyen niku ora ngarai iso ngartekno niki, Kang Fadil. Dijari Ibnu Abbas dosa kabeh di sepuro kecuali syirik. Nah syirik rasa di sepuro. Dibantah ulama liya. Kan Allah kan ngendikan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni kalau disyirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain. Ndak pas takoki, yang lain itu napa? Yang lain ya yang lain, kowe liyane syirik wis di sepuro mbek Allah. Ana mateni tiang. Materi yang mukmin. Ya terus ngawang-ngawang akhirnya, iya itu gak mansuh. Kan piye wae, mari kira apal Quran terang ngawang-ngawang gara-gara terang bodoh repot kan. Ayat sorih juga itu termasuk wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Jadi wong sing mateni wong mukmin fajazahu jahannamu khalidan. Artinya kan duna dalik. Kan mau kan wonten ayat Allah ini contoh mutasabihat Mustafa bin Gaya. Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak syirik. Apa saja itu napa mawon. Jawab nafas, ya apa saja kalau liane syirik. Apa saja ya apa saja cara jawaban. Lah nek niku Mbah. Apa wonten ayat wa mayyatul mu'minat muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Iku artinya agak iso disepuro. Fajazahu jahannamu khalidan. Dia artinya agak iso napa? Disepuro walase neraka jahanam khalidan fiha. Napa sing mengalim jawab? Iya ayat itu gak mansuh. Hanya dapat tahu kalau ayat mayyatul mu'minat tidak apa? Tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah itulah masalah-masalah ilmiah yang kalau bolak-balik ngomong jenengan nih. Jadi maknanya Quran itu terlanjur ada hal-hal sing sifat ilmiah. Nah ilmiah itu repot. Ilmiah itu repot karena memang hasil ilmiah itu repot. Hasil gagang di ilmu ini kan repot. Apa yang nyetop apa ora? Apa nyetop ae, anak nyetop duit digawe produksi jebule rong payu. Lah sing teori meneh. Wah piye iku? Ya nyetop. Jadi setiap ono order langsung ono barang. Itu ilmu padha-padha ora ono faktane, itu ilmu dibebat terus iki. Tunggale ono bener dia, kan. Bener kan ngenteni fakta, mau teori ya enggak. Nah ternyata ono order tenan bener nyetop. Nacar-nacar orang sing order sebelum bahasa stop duitmu cair bentakno ngiyang-ngiyang. Iku ilmu resiko nek. Aman sing apik kulaan roti akeh apa sithik ya. Akeh. Dadi nek wong sing tuku akeh ya cukup. Dhewe ra sing tuku apa-apa. Bareng kulaan sithik tenan dibeli akeh sing tuku. Artinya teori kadang memang gantung apa? Fakta. Enggak. Nek kalau nak takoki tiyang sing apik dadi kiai niku karismatik po ramah. Ramah keramaan uang darani murahan, uang melarat ramah uang darani murahan. Mereka pikirannya uang melarat biar biar darani jalo. Gue jadi jaya melarat biar uang murah darani ramah murah. Namun kiai bersengut uang darani sombong. Tengah-tengah itu angel, jadi kan ukuran tengah-tengah. Pangeran itu nggak tahu dua adat nggak tahu. Jadi begini mutasabihat dong nggih. Kanjeng Nabi kan ngendikan kula niku tiyang alim. Meskipun kula ini punya data ilmiah. Nabi lah ngendikan kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dua orang gak jelas itu repot kan. Ukurannya gak jelas. Lah iku sing akeh. Wa bainahuma umurun mustabihat. Gak jelas iku wae contoh paling gampang. Ono bocah ayu yatim. Yo tak rumah, aku ya nafsu rata rumah terlantar tenan bingung kata kasus
Sampeyan di santri lah ngoten lho. Sampeyan di santri 5. Wis perawat. Tak rumah aku yo nafsu. Hanya potensi bersesonan yo tinggi. Wong iman pas-pasan ae. Ora usah munafik iki jujur ae. Ora di rumah wong liya luwih dolen. Piye? Ya ya mustabiha. Artinya ada hal yang nggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormat tenan bersesono ya sudah. Dulu hormat tenan ya dadi saleh swarga tenan kan ngoten. Oh, itu nggak bisa dijawab Mustafa itu nggak itu akal-akali santri soleh. Pak Yai ujokan itu wis janggal. Orang Pak Yai udah duduk janggal mana? Itu akal-akali santri soleh. Dan satu saya santri paling dalam. Mereka kabel di soal. Lalu mulai disini soleh yang paling dalam. Lalu ini mau Kak Isa ini mau orang sirik malah beron Nabi Isa. Mereka orang soleh itu diukuran ideal kan. Sementara fakta arah-arah ideal. Jadi paham Mustafa ya? Wong soleh nggak ukuran ideal. Padahal fakta kahanan kauniyah orang arah ideal. Secara teorinya ada santri kudu ya alu wala yula ale. Kok pantas santri buru orang sholat? Tapi nek fakta ya. Ada tukang kayu diundang orang sholat tuh diundang BTS penggarap kayu nih. Zaman bergaya kan? Iya betul. Kapan santri ada lele sini gue BTS tembok layani kan? Kang iji malah rasa. Fakta loh ya. Nah teori kan santri ku dumul ya, itu sampai ini fakta entah itu. Nanti pikir fakta, dipikir mana bener pengeran. Nanti wabina mak menurut saya nggak tahu jelas. Sing so jelasnya fakta. Malah terus Nabi ngendikan kan wabina mak umurun mustabiyatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Badhe iku lho Nabi ora ngendikan ilmu, terus ngendikan fakta. Yaiku mau famanit taqo syubhat wa qalidi wa famanit taqo syubhat faqad istabru alidinihi wa irdi. Orang yang lulus tenang ngadu syubhat ya lulus uripe agamane ya lulus. Tapi nak wong kok jatuh ning syubhat ya karo iyar akhalal fima yusiku ayaqa. Tapi kowe nak parek mek syubhat misale santri ayu amin celuk wae. Yusiku ayaqa. Iya rawan selingkuh tenan. Lho guys ora usah tutup-tutupan ngaji ilmiah ge. Dadi rawan tenan. Jadi Nabila terus aja ya mbok delok. Abar sesuk apa lulus saya iki delok mawon. Sobat rumah tok kuatir lulus ta ora? Gak usah dijawab saiki. Agar gak masuk buser lulus. Gak masuk buser ora lulus kan gampang kan. Semoga. Ya ora usah ditongan to wira. Lah pengenan datang ngono sobat. Dadi ana wong ada akrab IP-ne wedok. Itu ae. Ibu sudah jadi, tapi harus perawan gede. Itu loh, lulus, gak lulus. Jadi orang hukum ya, misalnya. Jadi nak ngono-ngono itu Nabilah orang hukumi. Ukurannya fakta Pak Warmanto. Terus awalnya Nabi ketikanya famanit takasubuhat, fakotis tabru aditinihi, wa irdi. Tapi nak sing jatuh ya karo iya rakholal khima yusiku ayah korafi. Itu Nabi loh sing dakwah. Ini orang kalah-kalahanku. Ya iraman akal-akalan ki pidato wae maten. Dadi ayate sitok ngomongnya sajam. Dadi saja. Lagi kacau kasus tok. Tapi ya luwe apik timbang kula. Kan manfaati wong akeh. Yo tapi yo bodoh yo akeh. Dadi pangeran iki yang di tradisi ngoten. Dadi ana ayatun muhkamatun tapi yo wa ukharu mutasyabihah. Nah terus nak mutasabihat itu piye tadine fa amal ladina fi qulubihim zayghun fa amal ladina anapun te wong akeh fi qulubihim kang iku tetep ing dalem atine alladina zayghun utawi wis melenceng melon anil haqi condong sangka hak. Nak wong atine ora bener kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran, dia sudah punya kecenderungan tidak bener duwe malakah di watara bener. Fata biuda muka anut sopo ladina mata syabah ing barang kang jumbo apa ma minusangi kitab iktihu al fitnati krono golek fitnah kaya ngoten niku. Dadi wong nak atine ra bener nak barang mustabiat dekne golek sing dadi fitnah. Ngene wow sale ora rondo ayu rondo ora ono lanang ora di rumah sakake pikirane ku ngira sing napa parek fitnah yo modho engko. Memang cara berpikir wes zebun, melon anil hak. Nah, sholat terus cara kerja gak mangan. Itu cara berpikir wes. Misalnya ngomong sampai berantas BTS, nyatanya agak kerja mulai ramalan tenang. Itu cara berpikir wes. Wes repot, wes bener.
Barseso. Jadi mulai kulo setuju ibu Kang Mustafa ini. Cerita Barseso ini Israiliyat, artinya secara ilmiah itu tidak mesti benar. Kalau lah fair, secara ilmiah itu potensi Israiliyat. Tapi nak rumus dan terus cerita Barseso ini mesti. Tapi kalau senang, artinya senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan, bisa dicoba, diuji. Kemudian ngoten, jadi barang syubhat itu kan ngoten. Jadi kasus Barseso, kasus syubhat kan ngoten. Beliau itu ahli ibadah, ahli ibadah itu. Orang rondo ayu, cek perawan ayu, merem tenan, soleh tenan. Mereka nak kayak Rumanto, karuan rondo ayu macam merem tenan, karuan haram. Tapi setan itu pinter, gawe syubhat. Imam misalnya orang ayu tiba ning ngarepem. Jadi setan itu pinter. Jadi gawe buru-buru Barseso nak digodho lawaran ning sarkem kan ya ora mungkin, kiai kok digodho ning pinter. Gawe wong ayu kudu loro. Tuambakno ndi wae gak mari lah. Akhire suroe Barseso gelem mergo sawangane nang. Dan sawangane nulung wong. Lha ceritane kan wonten. Pengapesan iki ya ambek syubhat. Jadi misalnya orang calon pejabat, markai tenan. Bareng ape nyalon bupati, sawangane salat tenan ning masjid tenan. Ini wonten, dadi cawe wedok niku diparingi penyakit mbek setan. Ya, diparingi penyakit mbek setan. Jenenge tabakne di ramari jenenge kiai kan nuranine sakit, ditambahno ning kiai Barseso. Sampai nginep. Bapaknya ramari-mari. Artinya nggak mutasabiyah itu antarane ya potensi fitnah itu ada. Mesti loro iku ayu. Taruh buat tolak ira panes tenan karo mantu wong loro. Bodoh kowe dhewe rondo ben ngaji mek sampean yen mari fitnah. Mbok tolak ngaji, mbok tolak. Ora mbok tolak kowe ora iso mungkiri nafsu. Nafsu ki nafsu pengajar apa nafsu setan kan kowe ora. Melalui cara Nabi Yusuf benar, wa mau bari nafsi inan nafsal ammaratun bisu. Dia atas nama Buddha, atas nama pembantu, dia tetap dipanggil Zulekha harus berangkat kan. Umpamanya buruh. Tapi atas nama dia seorang normal, cuman nono nafsu nih, Zulekha wahyu setengah daya. Kadang undangnya mau kamar, kan terus repot. Lo artinya betapa Quran itu detail kan, nanti urusan yang gitu-gitu itu dibicarakan. Itu akal-akalnya santri khusus isen bakat tapi jebule sing nafsu. Sedangkan nah ini kalau cerita fakta Nabi Yusuf ya gitu, ngalami mutasyabih gitu. Tapi Nabi Yusuf kan nabi. Artinya ada senggaran sih, kepeset sidik kalau saya negur. Hamar kalau saya negur. Saya negur sambil lagi nyanyi-nyanyi. Tenang, terus akhirnya Barseso nambah nih. Akhirnya cawe itu tengok omahnya, walhasil lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Ini selingkuh tenang. Bareng selingkuh, dia ini khawatir konangan, akhirnya mati ini. Jadi wis dosa zina, ya dosa mati. Artinya ngeten, cerita itu bener bura, tapi itu mengingatkan betapa terserongnya kiai. Dari Sri Rumanto minggu rakyat. Iku macam modelnya ngeten nih Rumanto. Mulai cerita-cerita ulama usul ini ngeten nih. Sawangane ning suratu apik. Sawangane apik. Tapi yo minggu rata tauran itu. Sampai kan iso ngukur tuh Ahmad misalnya wonten Cahayu atau wong sugih kan kita kan repot ngadepi wong telu. Kulo sering ngomong teng Lukman. Kowe sebenarnya dadi kiai paling gak ono wong ayu, cek perawan, cek rondo, cek bojone wong. Antarane kita iku wong takok. Mulane kiai nek karo mantu misale wong lagi geger mbek sing lanange lapor kiai. Pamer mantu ini ada dan lucu wong geger mbek sing lanang sing wedoke lapor apa? Kiai. Nah, kiai kan yo menungso yo nafsu. Nak sing arek ora masalah, mun entekno nasihate gak apa-apa. Wis seperti rong jam ora sensitif kan. Urusane kiai. Kiai kan romanto. Nah, mboten selesai nasihat hari ini besok bisa. Itu nasihat lagi kan. Artinya kan antarane subhat iku wae, subhat mbok ranu saya tadi sakit tenan wong suwana ado-ado. Mbok nasihat iku kan iso ngukur nafsu. Lha wis kalau sama itu subhat itu termasuk mutasabiyat. Lha iku mau bener Nabi, al halal bayyin, wal haram bayyin. Lho karuan lah wong ku ning omah kok parani perkara kowe kangen pengen nginceng haram bae. Nah iki masalahe wonge teko sawangane takok urusan agama sing mari mustabiyat kan iku kan. Lho iki karo kuwatir nak cawe deku ning omah. Kowe dan nyeng kok parani kowe mbok nginceng karuan haram bae. Iki misale wonge teko sawangane konsultasi keagamaan sing mari mutasabiyat kan iku.
Ana surah sawangane taklim. Nazar li taklim kan boleh. Berarti ana suratul halal rupane nazar li taklim. Lho ana suratul haram kuwi dinafsu tenan ya. Iku ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masyarakat, mungkin pengajian ya kacau. Iku ngomong standar ngulang wong alim. Jadi aman kudu maturun mbak aku tak ngulang ngaji standar wong alim gak keren. Podo kumpul wong sugih nggih ngoten. Kiai itu kalau kumpul wong sugih itu tadi. Kabeh kiai kepengin wong sugih ku saleh. Dalam hal ini berarti dakwah. Tapi kiai yo menungso kan mbak gak iso mungkiri nafsu. Nafsu tomat. Kepengin nilai mobil, kepengin manfaatnya dan sebagainya. Tapi kalau sering nyeleng nonton lek Lukman, podo duit tamu wong kere wis sami. Atas nama tamu kere tamu, ya kita hormati. Tapi kita di nafsu Fir'aun istiqbat memperbudak. Wong paling gak terima hormat adat-adat kiai, ibu kiai sundul langit waline tetep kula protes. Nek SD candalem larang. Wis 10 tahun mondok bagian ngubah mobil terus. Ilmune ya ora tambah. Pengetahuane nggih mboten tambah. Bagian hormat bulus terus. Jadi itu ya tidak kalah dosanya karena itu istiqbat. Memperbudak. Wis ngono dijugesti dari Subhan Barokah. Lha nyatane ora barokah tenan, nganti mati juga yo melarat tenan, jangan ngalim tenan. Lho kula dadi seksi kabeh sing tau dadi kancane ora ngalim tenan aja kok. Yo ora sugih tenan. Artinya ya ada potensi istibat saat ini sama. Sampai di orang sebawah kita, itu potensi kita istibat ke Fir'aun. Memperbudak, ngatur-ngatur. Mau aku lo minta tenggang-tenggang, kalau jadi ngomong-ngomong suami juga mereka itu tadi. Kalau orang bawah ini kita rawan istibat. Nah orang sugih rawan toma, kamu itu rawan nafsu. Itu jenis mustabiat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kue ramah orang manfaati total. Kata swing nggak sesuai cayatem itu. Kalau kita mungkin memang itu. Kalau kita menghindar total ya manfaat total. Aku menghindari kumpul Mustafa. Ya orang tahu ngaji Mustafa. Cuma nak parah ya mesti masalah. Itu jenis mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dadi nabilah sing nabi kuwi ngukure nganggo nek kejadian. Kejadiane piye bar sing sapa ora. Dadi ora kena diukur mbek ilmu. Bar konsultasi agama kiai ini sing kangen wong iku sing kangen. Kiai ini sing kangen. Ayo keri. Cerita ilmiah. Mungkin nyindir orang ngaji ngomong. Yang jelas nak mental dasar era bener melon anil haki. Aku senengane ibtiwal fitnah. Malah gue fitnah. Tapi gue tak pilihan gue tafsir. Artinya masalah ini itu sama dengan masalah hati soal halal bayinun wal haramu bayinun. Wabinahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa ma ya'lamulan orang ngerti ta'wilahu illallah. Warasifuna te wong sing tumancep kabeh fil ilmi ku yaquluna amanna bi wa iku iman kullu min indi rabbina kabeh sanga pangeran wa ma dzakaru ila Allah. Nah wong sing nalar sih nak sembah tawakal wae kabeh pangeran. Mate nek tawakal terus ilinge pangeran ora eling wong ayune iku kan malah aman. Rabbana demikian kita la tusih qulubana. Kok Nabi Yusuf kan ngoten. Dia atas nama Basaria. Dia walakat hammat bihi wa hamma biad. Zulaikha ya bener-bener nafsu ning Yusuf. Wahamma biha dia sebagai basaria juga sempat kepengen nyekel Zulaikha. Jadi jenis walakat hammat bi wahamma biha. Tapi itu tadi dia langsung ingat laula arro'a burhana rabbi. Dia langsung mendatangkan burhana rabbi. Ya podo tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepet balik ning pangeran. Langsung yaquluna amanna bi kullu min indi rabbi. Jadi masalah ilmu, masalah wong wedok, wong melarat ini sami paham Om Mustafa. Jadi sampai di umat wong melarat itu kok sok suci. Aku ketok, mergo umatku wong melarat kabeh kok zaman Nabi. Kita di umat melarat itu potensi salah wow kang rumah istiqbat. Delok ya bodho-bodho salah. Bojo kula putus itu kiri sering kula seneni. Abisane iki mun ana taliran kula gara-gara aku juga iso tok. Santri 10 tahun. Ya aku bini rumah bulus tenan. Sakit hermanomu, sa-ele-ele uang, jadi anak itu podono ben tambah pinter, 10 tahun ke rumah bulus nggak pula terprotes bagi gede lah, pula sering dia konco-konco lalu kiai gede ngakon ngono, mesti kiai sing kandani aku sing ngomong artinya, gue akan masuk aku, oh dalam hal ini aku mantep bener narat terima komentarku, aku pasut kalau anu yakin salah, itu tidak bener terus sing jenenge uang di pondok, tetap harus kita ciptakan lebih baik ya.
Misalnya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan apa nah? Kalau Bapak wis nurut percaya barokah terus rumah bulus 10 tahun, mbah bani mobil 10 tahun, gak apa-apa tenan, orang mantu semua salah sing ijek tradisional kan. Artinya ngene kamu Mustafa ya. Kita kumpul wong sugih rawan tomak, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kowe aja ngira nek kumpul wong marah terus selamat. Iku mau umat istighfar. Istighfar itu gak kalah dosane. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nek istighfar. Kecara Allah kan al-azumatu ridai wal kibriya'u iza keagungan umatku. Allah paling gak terima kalau antar manusia ada tradisi istighfar. Mana Allah menghujat Fir'aun malah orang zinane. Mana dari Imam Ghazali bukti istighfar itu dosa saat diwiri zina. Allah ora tau nyebut zinane Fir'aun, ora tau nyebut dosa liyane Fir'aun. Tapi disebut istighfar ini Bani Israil memperbudak. Sing Allah gak keduga. Ngeri loh dosa istighfar. Sampeyan dibujuk bener sama ratu selingkuh, tapi saurip-uripe mbok intimidasi, mbok teror. Ngeri. Selama ini kan cara pandang dia itu salah Hermanto. Dikira kalau kita itu ada kaum juga, ada kaum pejabat, mau kumpul masyarakat yang melarat-melarat, kita ini sudah baik. Padahal tidak mesti, karena itu tadi potensi istighfar. Kalau sering ngomong beda Lukman, contoh paling gampang dengar Hermanto. Misalnya kalau kulo kiai, terus ngerti Mustafa itu melarat, nah orang kerja adol roti itu ramangan. Kadang kiai itu sak enak. Besok nenggonku ya, besok aku digawe Senin. Dari itu Selasa jalan, besok anakku mantu. Selasanya anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa atas milik dia. Padahal dia yang ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istighfar. Artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti dia ini terus orang jelek enggak ya. Tapi dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini yang jadi jelas masalahnya. Kita tidak mengurangi hormat kita. Tapi dalam ini artinya nggak paham selama ini termasuk mustabiat gitu. Selama ini kan orang ngira gitu, asal kiai itu dekat orang miskin itu baik gitu. Karena kalau zaman Nabi itu udah keliru, Nabi ya kenal juga ya kayak Sayyidina Utsman orang secara Nabi ya keliru mana dari kalau zaman Nabi. Artinya potensi istighfar itu tinggi kan Mustafa, itu yang ngeri istighfar. Ini ngeri kan Mustafa, misalnya sampean dua santri, ketika ngaji sampean salim-alimnya sampean umpama alim, iku mau sepiro. Sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji G4 Kang Romanto, koleksinya ilmu akan lebih banyak. Ya dua pandangan sing luas lebih banyak. Oh nak ke Kiai si A ini nak si B ini kan tambah nyaman kayak. Ketimbang sama istighfar ngaji itu be aku, nak orang be aku gak barokah malah ngeri. Jadi itu faham Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiyat itu tadi ngendikane Nabi la ya'lamuhunna katsirun nas rata-rata manusia gak paham. Waktu balik sampean ke mata anak, gue kudu nurut bapak. Padahal nasihati bapak itu sering gak bener gitu. Kalau mulai pas-pasan, gue nih. Ayo nasihati bujuk gue kudu manut tak boleh. Dino tuh apa nih? Murah jelas. Mana nih tuh terus Robbana la tusiqul ban itu sih pangeran ngekei jalan keluar rasikhuna fil ilmi. Utai wong sing ilmune tumancep iku ya kuluna aman nabi kulo min inti rabbina wa dzakaru ila terus donga Robbana la tusiqul ban. Do pangeran kita la tusi ojo nyesatno panjenengan kulubana ing boro ati kita. Gak ada ilhadaitana sause ento nunjukno panjenengan nak ing kita. Wahab lan kula aturi maringi panjenengan lan maring kita milad tinggal saking kersane panjenengan rahmatane rahmat innaka antal wahhab. Saat mulai panjenengan antar panjenengan iku al-wahhab. Bahkan memperbudak gue saking elek ini. Iku pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar. Iku so dihapus nak fakku rokobah. Iku mecat perbudakan. Jadi mulai rian Kang Mustafa ya mecat budak. Iku tiga ukuran kebaikan. Mulanya termasuk ukuran baik itu fakku rokobah. Mecat keperbudakan. Jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa misalnya zina atau mata ini orang mesti kafarah pertama apa? Fakku rokobah. Itu rokobatin mesti gitu karena mengeri yang ngeri kan orang mulai kecil saya elek wong sak bodoh nih wong awam jenenge anake di sekolah no delokno jenengan tetep ingin lebih baik bareng mondok jenengan bapak wis kultus bukan 4 bulan ya kerumat lele artinya terus menjadi tidak ilmiah itu kecuali sebatas nyata Armando memang dia melarat aja kita akan kerja mau hormat ketu mau hormat lele tapi sebatas kerja sebagai gantinya dia makan gratis itu tapi haknya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib memang dia gratis ya oke lah dia kerja
Tapi jangan diistibadannya itu tadi di luar jam kerja dia harus punya hak ngakses ilmu, ngakses. Mana bulan sering ngeritik kan putrane kiai sing model-model begitu. Kita ini boyo iktibar itu. Kadang wong alim merangan itu anak, kadang merangan itu putu. Gara-gara kita sendiri itu tidak bener itu. Kan kuat ada teman-teman kiai alim merangan itu anak, merangan itu buku. Kadang memang kita itu punya perilaku yang lucu itu, gak adil itu. Aku beling-beling sering ngincing santrine, ngono nak santrine ngincing ditakzir. Lah bedane kan ratil. Dene ora sing nakzir. Mergo guse. Santri ngincing ditakzir. Kula tak jawab ngene. Lha apa hukum ibu apa hukum pangeran? Cara pangeran ra keduga aja kesuran ngincing tetep haram. Santri mu haram padha haram ibu. Malah ono gede kuwe. Bedane iku santri kaya iso nakzir kaya ora sing nakzir kan. Jadi ngeri ya, paham ya, jadi eleng-eleng mabina rumah umur musab ya, itu melawan Rabbana ratu si kuluban ampun nyesatna panjenengan kuluban apa tak hati tanah saus atau nih akeh kafaru kang podo kafir sebuah ladina iku lan tuhniya ora iso nyemugeno anggum sange aladina kafaru apa amaluhu apa dunya-dunyane aladina kafaru wala oladuhum minallah lan ora anak-anak aladina kafaru minallah isian wong kafir iku gak iso ditebus dosa dunya gak iso ditebus anak wa ulaika baku dunar wong kafir dadi urup-urupane neraka wa ulaika te mengkon-mengkon ladina kafaru hum ya ladina kafaru baku dunar ku dadi urup-urupane neraka kada bi ali fir'aun kaya dene adate ali fir'aun waladina min qablihim lan wong sedurunge ali fir'aun kada bu padha gorono sapa ali fir'aun bi ayatina fa akhudhu wa bi dzunubihim mongko ngalap bumi ali fir'aun sapa Allah wa taala bi dzunubihim kan dosane ali fir'aun wa wa te Allah iku syadidul iqab sing banget siksane. Kul ngucap sira Muhammad lil ladina kafaru maring wong sing kafir minal yahud. So ini kang ayat madaniyah utamane ya. Kul ya Muhammad lil ladina kafaru ay minal yahud. Satu guna bakal den kalahno sira kabeh watu saruna lan den kirim sira kabeh ila jahannam bisalnya. Iki terus cerita sejarah kula was mau ya. Cerita sejarah. Wa nazala lan tumurun nama umiron nabi lama amara. Wa nazala lan tumurun nama amaron nabi sallallahu alaihi wasallam al yahuda yahud. Nabi merintah bil Islami iklan Islam. Ketika Nabi merintah wong Yahudi masuk Islam oleh perintah marji'ahu ing dalem semangsane kundure Nabi min Badrin saing perang Badar. Marji'ahu di masa kundure Nabi min Badrin. Jadi setelah Nabi perang Badar ngelingno wong Yahudi boleh masuk Islam. Faqalu lahu la yaghurrannaka angkotal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifuna kita. La yaghurrannaka aja bujuk ka ing sira apa angkotal ta yen to iso mateni sira nafaron min Quraisyin ing sekelompok wong Quraisy. Akhmaron khale wong sing humar. Khale wong sing ora terpelajar. Ya wong sing bodho-bodho iku la ya'rifuna ka ora ngerti sapa akhmar alkitab ing perang. Apa sing tumurun kul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Jadi perang Badar kan Nabi kan ceritanya sausé teng Madinah. Madinah Mekah kinten-kinten Armanto sekitar 450 kilo. Nah, 450 kilo. Ini bayangno sing urung tau haji koyo Ahmad bin koyo Mustafa. Nabi nu hijrah ke Mekah ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Sekarang 500 kilo. Itu zaman Nabi kan jelas dia melaku atau numpak unta. Orang Quraisy ini dalam keadaan kuat, sangat kuat. Ya Abu Jahal dia tak sangat kuat. Itu saking mentalane ketika wis di Madinah. Ngenger Nabi posisi ngenger melok wong Ansor. Iku iso diparani teng Madinah. Akhirnya Nabi perang. Hasil intinya Nabi perang. Nabi perang Badar Kubro. Itu dengan segala keterbatasannya walhasil menang. Sampai Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal terbunuh teng perang apa? Badar. Lah mulai riyen Kang Romanto ukuran Samawi riyen iku pancen nak cilik menang sing gedhe. Kami mulai sama nak mau tema-tema Quran, ukuran kebenaran Samawi riyen zaman Nabi. Itu selalu ukuran nak kelompok cilik kok menang kelompok gede, bukti kelompok cilik diridani Allah. Lane kamin fiatin qalilatin gulabat fiatan katsiratan bismillah. Paham ya ini kalau London mon nggih. Ini ngaji standar wong alim. Walhasil Nabi kelompok cilik menang mbek kelompok Abu Jahal sing luwih gede. Sahabat itu seneng, semakin yakin ana ngono Nabi kita itu bener. Bukti ini bisa menang. Lah berhubung Nabi ya pede, kita pede balik. Nah kalau mau menanti cerita tentang jenengan, saat itu Medina itu komunitas ya Yahudi. Paham? Yahudi itu terpelajar, makanya ngerti kalau ukuran Samawi, nak kelompok cilik menangin kelompok gede itu ukuran bener.
Mulane ketika Nabi Muhammad pede, wong Yahudi faqalu lahu la yaghurrannaka an qatal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifunal kita. Mat, kowe ojo terbujuk menang ambek wong kafir. Kafir akhmaron min Quraisyin. Pancen wong bodho-bodho lho. Dadi paham iki urutane cerita ngono. Mat, kowe ojo pede kok bener sik amat. Pancen kok Musa Dugane ana kiai gamane santrine akeh, kowe joki RC, pancen wong bodho kabeh. Santrimu hebat apa santri. Mam iku silsilah cerita iki mulane la ya ghurran naka angkotal tanafaron min Quraisyin ahmarun arifunal kita. Kamane iku gak prestasi. Kaya sapa wong pemalang rabi itu sono. Dulu mantan karangane kabeh prestasi ya. Lah rabi papat lah bintang lu ke prestasi. Artinya akeh tunggale lho mantan ngono iku akeh tunggale. Tunggale ana kiai garwa telu dirunat untuk mantan jatuh lebih santri ora prestasi, Pak. Rodo juga wayu gelem lha iku prestasi. Lah iku cara Yahudi, Nabi ngalahno wong Quraisy. Iku gak pres. Wis mergo akhmarun la ya'rifuna kita. Ngono yo musuh. Ya iya terus kanjeng Nabi kon jawab. Diwarai Allah carane jawab omongane wong Yahudi. Kul lil ladzina kafaru. Minal yahud satu glabuna bakal den kalahno sira kabeh. Lah mulane ukurane urusan menang kalah. Wong Yahudi, ora wong kafir Mekah tok sing tak kalahno kowe bakal tak kalahno. Paham? Dadi niki jawabe Nabi. Nak jare wong Yahudi kan sing iso dikalahno Nabi Muhammad namung tiang-tiang Quraisy mergo layak rifunal kita. Lah niki terus Allah ngendikan dengan Nabi Muhammad. Omongi wong Yahudi sing tak kalahno iku ora kowe tok, tapi yo satu glabuna kowe sampeyan ape dikalah. Mohon sambung ya berarti mun ngertos. Patuh saru lan den kiring sira kabeh ila jahannam bisa lihat. Mustafa Ahmadun jadi kiai tahunan mau surat Baqarah atau paham. Kemacane surat-surat jimat. Waqiah tambah rezeki. Balik. Yasin padam kuburan kasih apa meneh. Tabarok tolak balas. Kayak Quran itu jimat. Sedih. Quran di tangan kiai-kiai klunak-klunak itu jimat kabeh. Nah itu keliru karo manut. Artinya keliru ngeten. Ngoten niku bener tapi wong ku ijma. Nabi Muhammad cara Jek Sugeng takoki. Ya Rasulullah Quran pertama turun krana apa mesti jawab al-lil farid. Wa anzalal furqan tetep jenenge Quran diturunno bedano hak mbek batil. Dadi kaitane hukum. Dadi justru pertama kali sing mbok cekel nek jenenge Quran yo hukum, ora jimat. Lho nggih kabeh wong sepakat pertama Quran diturunno tahkuma benanas bima aro kamu kabeh urane wa alaikum benahum bima azala buat itu presentasi awale ya tahkim hukum itu hukum ya aturan urip bareng termasuk wong lanang kudu ngene hukum kumpul mertua ngene jelas. Tapi mulai kapan Romanto tahu-tahu Quran itu terutama di Indonesia itu sudah jadi jimat tuh mulai sing jimat kok mau Yasin padang kuburane Waqiah Jember rezekine wa baru tolak balak. Mau misalnya orang mati ngono, wajak no, opo ben cepet nang mati, kan wong sekarat mana pada sing ben cepet mati. Rodo apa? Wis jimat terus. Lu nang elek mboten kula anu yakin itu baik gitu. Tapi artinya kan kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum ya. Ya saya gitu termasuk tobat, kayak gue termasuk ngaji aku tobat. Makanya jemben kula nak pas surat-surat ngoten karo Allah tak terang, ora tak terangno. Sampeyan luwih suhu luwih ahli. Lah dilakoni. Hukum, di Quran itu hukum, jadi wonten dialek hukum, wonten dialek kados ngaten iki perang barang. Waktu saruna ila jahannam bisa lihat. Kot kana teman-teman ana lagu minggu di sira kabeh apa ayatun ayat ibrotun tekse ibro. Fi fi'ataini ing dalam dua kelompok. Ilta kota kang ketemu sapa fi'aten yauma badrinil kita. Yaiku ada dua kelompok yang saling bertemu. Niku ning gone perang Badar iku kelompok Nabi Muhammad, nek kelompok Abu Jahal. Fiatun te sing sak kelompok iku tuqatilu fisabilillah, iku perang fisabilillah. Taati tegese atas nama taat ning Allah. Wa hum tafi'a iku an-nabi wa ashab. Faham? Jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Sing satu kelompok atas nama Allah, yaitu Nabi wa ashab. Wa kanu salah sami atin, yaitu 300 wa salah sata asyara rajulan. 313 ma'ahum fursanun wasitu azruin wasamanati suben. Jadi wong 313 nggih
Mau ono jaran loro ma'agum farosani. Jadi peralatan perangnya ini sampean maknani. Ma'agum farosani wong 313 mau duwe jaran loro. Wasit tu adruin mau duwe tameng 6. Paham Ramadan tentang film-film barat lho, film-film napa? Angling garpu akad. Dadi mau 313 mau duwe ono jaran loro. Ambek tamenge mungkin 6. Wah sampean kados suwin pedange mau wah lu, akhirnya ndak wis jumlah sithik peralatannya pas. Ayo lucu dah. Berarti sing 300 gak gua pedang, saya kere perang. Jumlahnya 313 wis sithik. Ijek mau duwe jaran loro 6 tameng pedang menep 8. Nah kacau. Terus wa ukhra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislaihim ro'yal aini. Pasukane akeh yaro nagum kang padha ningali sapa kafirahum. Yaro kang padha ningali sapa fi'ahum ing kufar mislaihim khalirong ambalan. Bakanu nahwa alfit. Musuhe musuh saya nggo pedang kabeh. Dadi 300 nggo pedang 6. Sing 1000 nggo pedang kabeh. Bener terus metu hisibe gitu. Ya katanya bener. Ya itu tinggi sebenarnya. Raya lain yang dalam cara pandangan berita. Wawa uta Allah yu ayidu binasri mayasa. Uta Allah menang no kalawan pertolongan mayasa. Inna fidari kala iklutal wirabsor. Intinya akhirnya orang Islam menang. Orang Islam menang bukti kersane Allah sing luwih menang binasrihi mayasa. Nyatane sing menang wong mukmin berarti menangi mukmin dikersana Allah. Mergo cara teori mestine kudu kalah. Ya iya, dan 300 musuh 1000. Pedang 1000 musuh pedang 8 pedang. Sing 6 iku apa nih? Tamenge. Lama. Sing ana den pais-paisi lin nasi kedhe manusa apa hubus syahwat apa seneng syahwat. Jadi manusa selawase iku dipais-paisi seneng syahwat. Matas tahihin nafsu. Wae sing disenengi nafsu. Indonesia wedoan, wal banin seneng anak, wal kunatir seneng dunya akeh amal kasira. Al-Muqantara kang den kumpulno dadi segawane manusa seneng harta tahta wanita. Dadi minan nisa wal banin wal qanatirin muqantara. Dadi manusa segawane manusa. Dadi gak apa-apa wong di sahabat itu normal. Cuma atas nama kiai iki sing mari repot. Minadzabi sange mas fidoti lan sawaka wal khailul musawama lan jaran sing dinalamati. Saking apike dialamati. Wal anami kados digenting napa kupinge napa wal anami lan pira-pira raja kaya wal hasilan tanaman. Dari KTKP mataul khayat dunia itu kesenangan dunia. Wawo intahu husnul ma'ab. Utai Allah itu intahu nisanding Allah husnul ma'ab. Itu bagus-bagusnya bali. Artinya intinya wong kon eling Allah. Ya seneng dunia tapi eling Allah. Oleh seneng dunia. Banyak segawani manusia seneng dunia seneng wong itu. Lalu wong kon kawin benerasino. Ya kon ngumpul dunia ben gak tomak. Terus kon duwe tanduran ben iso mangan. Kul ngucapa sira Muhammad ya Muhammad, a'unab hukum ana ta wis nyritani ingsun kum isra kabeh bi khairin kan barang sing luwih apik midarikum saking tinimbang mengkon-mengkon kabeh. Liladina iku tetep kudu ngake takwa lan padha takwa sapa ladina inta rabbihim. Iku ing sandinge aladina jannatun te pira-pira swarga tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Wa zaidan pira-pira bojo mutahharatun kanthi suci ana minal khaiti sange waridwan lan ana keridanan minallah. Dadi wis untuk fasilitas untuk ridane Allah. Wawahu dawahu basirun bil ibadat sing mirsani kaulan. Alladzina yaquluna rabbana wa yaquluna kang ucap sapa alladzina rabbana inna amanna. Do pengiran kita inna satene kita amanah iman kita. As-saddaq adekse benerno kita bikawan panjenengan nabi rasulika. Fakfir mongko kula aturi nyepuro panjenengan ana mari kita dirubana ing dosa-dosa kita. Wakinalan kula aturi ngreksa panjenengan ing kita ada benar ing siksane neraka. As-sabirina utawi wong sing sabar kabeh alat taat wa anil maksiat. Wong sing sabar ora nglakoni maksiat. Wasadiqina lan sing bener nakdun. Uti as-sabirin dadi nak. Kok oleh maca bingung alat taat wa anil maksiat apa naat apa naitun nakdun. Oleh wis as-sabirin dadi nak as-sadiqina fil iman. Wal qanitina lan wong sing nriman. Al-mutiina lillah wong sing taat. Wal qanitina lan sing taat. Wal munfikina lan wong sing sedekah. Ai mutasaddiqin. Wal mustaghfirin lan sing istighfar kabeh Allah ing Allah biayaku wa mafilana bil asar ing dalam waktu sihir. Syahidan nyekseni sapa Allah taala anak. Enak kepengin prai kula kepengin ngandani tapi kula prai paling tanggal kali dosa tapi mungkin kula ngandani nasib. Mboten mesti situ.
Tapi kata praine tapi kalau kandani syahidah nyekseni sapa Allah taala annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah. Jadi ayat ini ayat jimat. Jadi kabeh ulama itu ijma ayat ini ayat jimat. Jadi satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi di ayat ini. Mulane ulul ilmi mesti wali. Jadi cara keyakinane sing aran Mizan Kubro Imam Saroni. Ulul ilmi orang-orang alim itu mesti wali. Tapi nak wali ra mesti alim. Paham ya? Jadi nak wali ora mesti alim, tapi nak wong alim mesti wali. Tapi wong alim sing bener, sing ora selingkuh, sing ora zina. So cilik dari dibutuhni lah. Cara Kristen wong paling oleh dosa kiai be santri. Ya cara istighfar. Nggih, malah cara kang romantor rasa itu istighfar. Aduh istighfar. Roh, sayyidul istighfar. Ini yang baik istighfar buyute suune. Ayat itu kami sebagai ayat ini itu satu-satunya ayat ya, yang mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Jadi betapa ulul ilmi itu punya strata yang tinggi. Mereka apa? Disejajar. Tapi syaratnya gini wow Kak Ahmad ini kados tauhid yang kalau terang ini ulul ilmi yang tauhidnya wis mantep. Orang tauhid yang ngambil Rabtul Adat wow sing kados ini. Dan tauhidnya sampai nak sering si Rabtul Adat. Iku mau podo-podo ramel nggawe sisi tak darani mokal sisi tak darani ramuane. Nah niku Ramadan. Syahidah nyekseni sapa Allah taala nyekseni tenan annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illa ora ana pangeran kecuali Allah wal malaikatu lan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi itu mriki niku kesaksiane Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Jadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiane dibarengno mbek kesaksiane Allah. Mulane rata-rata ulama bangga ambil ayat 3 artinya dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Kau iman hari jumeneng bil istiqlan adil la ilaha illallah azizul hakim. Inna dina saat menyala agama intawai mengersana awal wal islamu islam. Wa masalah fala rasulullah sallallahu alaihi utul kitab wong sing den kai kitab ayu yahud wan nasara fiddin bi an wahada badil gelambare yen to bertauhid sapa badin wa kafara badin sisi to jadi tauhid sisi to kafir ilam gak dimajal bagian benang kecuali sausi ento teko ang aladina sapa ilmu wa ilmu bitauhid kalian korona gedeng ben antarané wong kafir gampangane anggere wong ra tau ku faktore ya gedeng nak ilmu padha roe nurani padha roe nggih karo mantul mulane kula sering ngandani santri kowe sampeyan iku kudu seneng mbek siare Allah aja seneng wonge maksudnya seputi Gus kowe sampeyan nak seneng masjid itu apik tapi kira ngarah seneng masjid, mereka gedeng tak mirip. Pangeran pun jenis seni. Wong Islam santri wak sepakat temen murid-murid madrasah. Ya kan murid-murid tenan ra gelem. Mesti gedeng ketuaan. Ya pangeran pun seni. Ini ngoten ora ning kene kula ngoten desa kula. Tegene guru kula teng mriki darah sami mawon. Kita kan isma, murid-murid masjid itu apik. Tapi mesti sampean ra keduga tak mirip. Misale ra ketuane mbok sekretaris mbok bendara. Sampeyan mulang madrasah kepengin jenenge taklim, mulang apik. Tapi nak mulang di madrasah formal, murah ketuanya, ibu bendera akhirnya rasa-rasa. Jadi intinya mulai dia kita tengah rumah. Jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal yang sifatnya ada, wak yang benar. Mulai dia, Yahudi Nasrani ngerti, nak Muhammad itu benar. Tapi dia ini terganggu. Gitu. Kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam-macam. Ya sama. Gue murid-murid pencet. Aku murid-murid paling gak ketua orang ketua sama alim ketua ini kok alim aku ya bener aku ketua wanita itu tok rata-rata ki bisa sing soleh kan Romanto jadi harus masjid itu mah mereka masjid itu bisa maju nak ketuanya setengah deresan so ahli proposal ahli salah sini kan angker ki soleh dalam reputasinya guna etika bermulai itu deh sisi tak ngerasa soleh mati ketua ini sing kita itu mesti ngerasa ketua dia sing ketua apa bangunan mulai kurang meriki, gini kula, gini guru kula sekate. Model-modelnya kan, mantu konfliknya mirip-mirip seperti ini. Lagi nih sampai takono, gunanya masjid apa? Narono kiai sing guna, narono jamaah tenan, narono sing kiai guna. Mereka sing belum istiqomah jamaah masih tipikal sing guna ini. Tapi kiai guna jamaah apa? Nak masjid terjadi apa? Narono bangunan. Terus madrasah kan ngoten karo mantu. Kalau kiai guna bagian mulang madrasah. Itu reputasinya ya teko mulang be angop. Wes cung endi? Toko rubah. Semulang gue rubah.
Angger sing pun semangat, maju semangat, mesti pikirannya sing ora-ora. Digenti ikro kira hati apa tetap pakai metode lama. Jadi pikirannya itu sing ora-ora. Di model dunia salah apa wis model kurikulum ae. Lha akhirnya dia sing kan gak trimo ora zaman babar iki salah wis salah. Reputasine anggap usul. Repot kan Pak Bang. Reputasine anggap usul. Lah sing kita itu ya kudu sadar, pokoke salah kok di ubrak-ubrak. Maksudnya kan ya mental dasarnya kan salah. Nah, akhirnya ya mustabiat bener. Hari modern bener ya namanya itu. Lendarnya masalah ini kita permar-marmar itu tidak istihad bareng-bareng bekal kuatin misalnya. Masalah kita tuh klasik. Kan ya jarang ya wong alim yang modern kita kan jarang itu. Tapi secara umum tipikal masalah kita ketemu desa kula nggih terus mirip-mirip ngoten niku. Paham ya tadi semua tadi regane murid. Pama yang berbiaya dilafet nawasari ukhisa. Fa in hajuka mongko lamun bantah sapa kufar ka ing sira Muhammad. Fakul ngucap sira Muhammad aslam tu wajhalillah aku wis nerahno awakku lillah. Wa man lan wong itaba kang anut sapa man ingsun. Aku lan pengikut wis pasrah ning Allah, wis terserah kowe cek anut ya ora anut. Saku tak polo pasrah ning Allah. Wa kul lan ngucap sira Muhammad lil ladina utul kitab maring wong sing maringi kitab. Ana kiai beguyunan wong paling mulya wong ngaji tafsir. Tapi nah Muhammad itu dijangkar, tapi lah dene makili dhewe apa mesti jangkar Muhammad. Mergo ngaji tafsir maca Quran. Quran kan mesti ae apa kan nyebut yang mulane Imam Suyuti lah. Kalau Imam Suyuti ku nak ngarang fikih, ya mesti muni ya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi nak nulis tafsir tetep dijangkar. Wakul mesti tafsir apa? Ya Muhammad apa ya Rasulullah? Ya Muhammad, mergo makili apa? Jadi sampai ojo darani kula ora sopan, menyen kula lagi mulang tafsir mesti ra sopan. Lha bener sakit kan jenenge iki sampean delok tafsire. Fa'in hajuka khosomatal kufar napa terusane ya? Iku lho fa'in hajuka tafsir khosomatal kufar. Ya. Muhammad fiddin. Dadi bener sakit disebut Rasulullah ngene iki. Gelem ra gelem kudu jangkar. Mergo sing ngendikan sinten? Apa? Wah dikoncorin salia, kurang ajar. Jadi kiai top dijangkar kabeh. Disebut si A si B dijangkar kabeh. B, memang gak mulang. Cangkemmu. Abdurrahman gak mulang cangkemmu. Iya ibu jangkar. Kowe malah ora sopan banget. Memang Allah ora sebut sendiri akhir. Orang tahu debat wong kalah padahal. Jadi orang pikir mungkin mulang. Jeneti biasa, kiai top jangkar kabeh. Asli orang yang kaca-kaca kurang ada kiai jangkar. Aku lebih kurang ajar. Kita muni Allah masuk bismati Rabbul Alamin apa kan? Allah jangkar. Jadi kadang mau beli masuk akal. Repot kan? Beli masuk akal. Repot terus. Aku ya setan. Yo nanti repot nanti ini mau mana nih ulama paling keren ulama tafsir. Mereka nabi dijangkar ya, mereka jangkar terus. Wakul ya Muhammad. Imam Suyuti lagi jangkar macam. Tapi nanti Imam Suyuti saat ngarang lian ini gini, betul sakit media Muhammad. Fakul aslam luat jalila menetapan. Wakulan kita pasir Muhammad ladina utul kitab wal umina aslam tum Islam sira kabeh. Asli mutik Islam sira kabeh. Jadi ini istifham bima anal amri. Fa'in aslamu kama Islam sopo ahli kitab utuh kitab fakot itu berarti untuk hidayah itu intawallo umpama menolak iman wa intawallo lamun mengu menolak iman fa'in nama alika mongko iku wajib ngatasi surat balate nyampe sing wajib kiai nyampe wong-wong kita wong pasir